अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब कुरान का मतलूब इंसान है। किताब मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कवर है इसका। जो है अनवान कुरान का मतलूब इंसान, खुतबात जमात इस्लामिया हिंद, मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की ये किताब ईमानियात की वो बुनियादी चीज़ें वाज़ेह करती है जिसके बगैर किसी भी मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होता। जिस दिल में ईमान हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो, वो एक ख़ास कैफ़ियत से गुज़रता है। इस किताब में आपको वो कैफ़ियत मिलेगी। मैं सबसे पहले इसका एक इक़्तिबास पढ़कर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इस किताब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौलाना लिखते हैं, कामयाबी के मायने अलादीन का चिराग पा लेने के नहीं हैं, बल्कि कामयाबी उस वाक़े का नाम है कि एक शख्स ने अपनी सलाहियत और काम के मौक़ों को उन राहों में सर्फ किया जो उसके लिए खुली हुई थीं, और बिलाआखिर अपनी कोशिश के नतीजे में उस मंजिल तक पहुंच गया जहां उन रास्तों का चलने वाला पहुंचता है। कामयाबी कोई खुशकिस्मती से पेश आने वाला इत्तफाकी हादसा नहीं है, बल्कि वो सही जद्दोजहद का फितरी नतीजा है। इसी बात को एक मुफक्किर ने इन लफ्ज़ों में अदा किया है कि लायक शख्स और कामयाब ना हो, ये झूठ है। ये मैंने इक़्तिबास पढ़ा है। ये मौलाना की तकरीर थी जो इज्तिमाई जमात इस्लामी हिंद बमकाम लखनऊ मार्च 1958 में उन्होंने की। मौलाना ने जो तकरीरें उस अरसे में की, 1955 से लेकर 1963 तक जमात इस्लामी हिंद के इज्तिमाआत में, वो आज हमारे लिए इल्म ईमान का सरमाया है। उन दिनों मौलाना जो हैं वो फिलबदी तकरीर नहीं करते थे। हमारी खुशकिस्मती है कि उन दिनों वो पहले लिख लिया करते थे, बाद में अपनी उस लिखी हुई तकरीर को इज्तिमा में पढ़ा करते थे। अगर वो सिर्फ फिलबदी तकरीर करते तो जाहिर है वो उन दिनों रिकॉर्डिंग का ऐसा इंतज़ाम नहीं था जैसा कि आजकल है। वो सारी तकारीर उनकी हवा में तहलील हो जाती, उनसे सिर्फ वही लोग फैज़याब होते जो उसे सुन रहे थे उस वक़्त। लेकिन ये खुदा का ख़ास करम है कि उन्होंने इन तकरीरों को लिखा। आज ये तकारीर कुरान का मतलूब इंसान की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। दुनिया में बेशुमार किताबें लिखी जाती हैं, हज़ारों लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं। बादज़ मर्ग बहुत कम मुसन्नफ़ीन हैं जो तवील उम्र पाते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन साहब का ताल्लुक़ उन्हीं मुसन्नफ़ीन में है जो अपने मरने के बाद भी हम लोगों में ज़िंदा हैं, अपने इल्म की वजह से, अपने पैगाम की वजह से। किताब वो अच्छी होती है जो कि कारी को सोचने पे मजबूर करे, जो कारी को डीकंडीशन करे, जो कुछ उसने समाज से सीखा है, जो कुछ उसको मुआशरे ने दिया है, वो उसका तज्जिया करे, खरे और खोटे को पहचाने। पहले जो कुछ उसने सीखा है उसको मिटाए और नए सिरे से सीखना शुरू करे। लर्न किया हुआ सबक अनलर्न करे। ये किताब की खूबी होती है कि जो कारी को सोचने पे मजबूर करती है। यही खूबी किसी कारी को इंटेलेक्चुअल बनाती है। इस पैमाने पर अगर हम इस किताब को देखें तो ये किताब आपके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत को फ़रोग़ देगी। आप दूसरों के अंदर नक्श तलाश करने के बजाय अपने अंदर करेंगे। आप तनकीद करेंगे लेकिन तामीरी तनकीद करेंगे। आप तहकीक करेंगे, आप हक़ाइक़ की बुनियाद पर सोचेंगे, आप तख्लीक करेंगे। ये सारी सलाहियतें इस किताब के अंदर मौजूद हैं और देखने में ये बिल्कुल सादा सी किताब है। मुख्तसर इसके तकरीबन 117 पेजेस हैं जिसके अंदर ये तकारीर मौजूद हैं। इस किताब के अंदर इस्लाम के जज़ी मसाइल नहीं हैं, बल्कि ये बताया गया है कि दीन जो है हकीकत में कल्बी हालत को बदलने का नाम। जिस वक़्त एक बंदा कलमा तय्यबा पढ़ लेता है तो उसकी कल्बी हालत बदल जाती है। ज़िंदगी के तमाम शोबों में वो पहले से मुख्तलिफ इंसान बन जाता है।
اس کتاب کے اندر قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اسے بیان کیا گیا ہے. پھر ہجرت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے. ہجرت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ترک وطن کر دیں، ایک مقام سے دوسری جگہ کوچ کر جائیں. ہجرت سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی پرانی فکر کو چھوڑ کر آپ نئی فکر کی طرف چلے جائیں. آپ منفی ذہنیت سے مثبت ذہنیت کی طرف چلے جائیں. آپ مضرت رسانی سے فیض رسانی کی طرف چلے جائیں. یہ سارے ہجرت کے مفاہیم میں آتے ہیں. آپ مولانا نے اسی بات کو واضح کیا ہے، جو ناحق ہے اس کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جانا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کی طرف راغب ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں ہجرت اللہ. مولانا نے ہجرت کے مفہوم جہاں گفتگو کی ہے وہاں ان چیزوں کو واضح کیا ہے. قرآن کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور فکر انگیز گفتگو کی ہے. مولانا نے کہا ہے کہ قرآن سے صرف وہ لوگ ناواقف نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں یا جو اسے پڑھتے نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود وہ اسے پڑھتے نہیں ہیں. مولانا کا کہنا یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ بھی ناآشنا ہیں جو اسے پڑھتے ہیں، جو دلیل قرآن کے صفحات سے دیتے ہیں. مولانا کہتے ہیں قرآن یہ نہیں ہے. قرآن یہ ہے کہ وہ آپ کی دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکے، آپ کے احساسات اور جذبات میں وہ منعکس ہو، آپ کے قول و فعل میں اس کی خوبیاں نمایاں ہوں. وہ قرآن کا قاری ہے. اسی طرح بامقصد زندگی کو مولانا نے بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے. جب کوئی انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈسپلن نظم و ضبط والے ماحول میں داخل ہو گیا ہے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ بامقصد زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دیں. اور بڑی خوبصورت ایک مثال دی انہوں نے کہ اگر آندھی آئے اور کسی مسجد کے مینار کے اوپر چند آم کے پتے چپک جائیں تو آم کے پتے چپک جانے سے، اس کے اندر اٹک جانے سے وہ مینار جو ہے وہ آم کا درخت نہیں بن جائے گا. آم کا درخت وہی ہوتا ہے جو اپنے جڑ میں بھی، اپنے تنے میں بھی، اپنے پتوں میں بھی اور اپنے ثمر میں بھی آم کا درخت ہو. اسی طرح با مقصد اور با اصول آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے ہر شعبے میں، اپنی بول چال میں، اپنے معاملات میں وہ با مقصد ہو، با اصول ہو، اس کا پورا وجود اپنی مقصدیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اس کتاب کا ہر آرٹیکل دین اسلام کی بنیادی چیزیں واضح کرتا ہے. اس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان نے ذہنی ارتقاء کے سفر میں ایک قدم اور آگے بڑھا لیا ہے. اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے میں نیچے لنک دے دوں گا، آپ سافٹ کاپی بھی وہاں سے لے سکتے ہیں، اور گڈ ورڈز والوں کا بھی لنک دے دوں گا جہاں سے آپ اس کتاب کو خرید بھی سکتے ہیں. آپ اسے CPS کے جو ویب سائٹ ہے وہاں سے اسے فری بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کتاب کو ضرور پڑھیے، یہ آپ کے ایمان میں، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی. شکریہ.